অভয়া পছুয়াতে করবু ছুয়াকে করবু গদয়া অভয়া তো ছুয়াকে করবু গদয়া আমার দৈবত ভাই কহলে যে প্রকৃতিরে সংক্রান্তি কাহলে মনাইছে আজ সংক্রান্তি কে পালন করছে এটা তো কইছো আচ্ছা তো আমার গীত কহলা টাইম নেই ন তো কহি নছে এ পিলা আমরে ভাবনা সংক্রান্তি অর্পিত ধরিও সংক্রান্তি কেন ছিল আর বর্তমান্ডল কে আল্লাহ কি সর্বপ্রথমে সংক্রান্তি দেবগণ মানে করছিল ଆମ স্বর্গপুরে হ্যাঁ তাহলে করেছিল কিন্তু এই বর্তমান্ডল কে আল্লাহ কি ছাড়ি দিও এ পিলা গোটে চুটকুলা ভয় টাইম নেওয়ার পাখে আর 3 মিনিট আছে
गायक बाल तुम्ही रुवाने उठला त्याच्यावर बाल टेकून उठला तर हुया बोलू त्याच्या खोद्या खोद्या फुले गले मानो अंतरा गोपाशक्ति मैंने विचार बोले आपको ये भगवान को कल्याण कर दो सबको कौन है इधर को ठोकुआ था इधर को बोले मुझे था आपको भक्ति की पूरी बात करके बोलो बोले जोगा से कोई ए बिना तेरी गोपी वाला पहले करा दी बिना टाइम लेने वाला बहुत की दिया बहुत लगता ए बिना इने गोपी मैंने विचार को थोड़ा कहे काबुले बिना मैंने वो काम है तो मुआदा को दूंगा टाइम लेनो क्या लगे अंदर ला 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 उन्हें गीत से देखी वो आगे तुझे धमक देनी है मिट्टीवा Karena